कोणी वचपाचें आसा कुंभमेळ्यान गोवा टू प्रयागराज जाल्यार तांकां ह्यो व्हिडिओ एक शॉर्टकट प्लॅन सांगतले कशें वचपाचो। हाय गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल। कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतली। आत्ताच हांव पावला घरा कडेन कुंभमेळा गेल्ले। टाइम जाला 5 सकाळची। ओके, न्हावले पळय, केस बांदलेले आसा आणि व्हिडिओ शूट करया म्हणून हांवें, बिकॉज तुम्ही मागे व्हिडिओचे वेट करता आणि अजून हांवें व्हिडिओ अपलोड केला। सपोज तुम्ही ना कुंभमेळाचे न्यूज बी फॉलो करता, तुमकां खबर आसतली की थिंग कितें जालें तें। आणि सो आमकां थिंगसान कशें तरी भायर सरपा जाय आसलें, तेज खातीर आमी ना बेगीन थिंगसान भायर सरलीं। ते व्हिडिओज एडिट करपाचे ते सगळें करपाचे ना अशें टायम मेळना। ओके, ह्या व्हिडिओ नंतर ना सगळे व्हिडिओ घालतले। ओके, सो फर्स्ट व्हिडिओ कित्याक घालता, बिकॉज सपोज कोणी वचपाचें आसा कुंभमेळ्यान गोवा टू प्रयागराज जाल्यार तांकां ह्यो व्हिडिओ खूप हेल्पफुल जावपा आसा। आनी तुमकां एक शॉर्टकट प्लॅन सांगतले कशें वचपाचो आनी तेतून तुमी मिनिमम चलपा पडटा तुमकां आनी तुमी बरे भशेन स्नान करून येतली। ओके, फर्स्ट थिंग म्हळ्यार लास्ट व्हिडिओ तुमी पयले आसतले, हांव ना प्लॅन करताले। ते प्लॅन मेळपा हिंगा बरयल्या, आतां तुमकां दाखोवपाक शकता। हांव 4 हांवें प्लॅन केलेले कशें हांव वयतले ते गोवा टू प्रयागराज। ओके, फर्स्ट तुमकां हांव सांगता की आमी प्रयागराज कशी गेली ती। ओके, सो आमी प्रयागराज वचपाचो प्लॅन नासलेलो आनी तुमी पयले आसले, इट वॉज अनप्लॅन्ड ट्रीप। म्हादेव आनी हांव उलयत आसलें वचपाचें म्हण, पूण कन्फर्म नासलें आमी वयतलींच म्हण। लास्ट मिनटाचेर वचपाक कन्फर्म जालें। ओके, आनी त्याच दिसा आमी ते कोणा सांगलेलें टिकेट काडपा खातीर तत्काल जात जाल्यार पळय म्हूण, पूण ती जावपा पावना। सो हांवें ना 25th रातचें म्हळ्यार 12 अशें पॅकींग केली म्हूण सांगलें पळय तुमकां, ती पॅकींग केली आनी 26 जानेवारी आमी गेलीं। ओके, आमी हिंग साकून जी ट्रेन धरली खबर आहा ती गोवा एक्सप्रेस। ओके, सो आमी गोवा एक्सप्रेसाच्या सेकंड क्लासीक गेल्लीं। सेकंड क्लासीक गेल्ल्यान आमकां सीट मेळपा जाय म्हणून वास्को गेल्लीं। सपोज तुमी टिकेट काडटा जाल्यार तुमी मडगांव चडपा शकता। सो हिंगसान आमी इटारसी गेलीं, इटारसी साकून आमी गेलीं प्रयागराज। ओके, तसान कसो रूट दवरलो सांग तुमकां आमी थिंग साकून प्रयागराज चौकी रेल्वे स्टेशन साकून मुंबय टू गोवा। ओके, असो रूट दवरलो। आतां तुमचे खुबशे क्वेश्चन आसतले की आमी इतले लॉंग कट अशें जालें ना म्हूण आमकां। पळयात, म्हादेवान लीव घेतलेली। ओके, आनी 26 जानेवारी आसलेलो, संडे वचपा पडलें, नाल्यार आमी सॅटर्डेक वचपाची। ओके, सो आतां हांव ना प्लॅन सांगता। एक प्लॅन आसतलो जो ऑफिस वाल्यांक आसतलो। ओके, म्हणजे जी कोण काम करता आनी बेर मिनिमम तुमी लीव काडपा शकता तेंचे खातीर। आनी एक प्लॅन आसतलो जी सुशेगाद वचपा जाय तांकां तेंचे खातीर। ओके, जो प्लॅन सांगता न्हू तो ऑफिस वाल्यांक, जो तेंचे कडेन बेर मिनिमम हॉलिडेज उरताय। ओके, सो तुमी कितें करात, गोवा साकून ना सपोज तुमी फ्रायडे तुमकां सॅटर्डे ऑफिस उरना, या फिर तुमकां संडेक ऑफ उरता जाल्यार तुमी कितें करा, सॅटर्डे रातच्या या फिर फ्रायडे रातचे तुमचे ऑफिस आसता तशें। ओके, तुमी हिंगसान मुंबय वसात, मुंबय बाय बस चला। ओके, सपोज तुमी बाय ट्रेन गेल्यार तुमी लेट पावतली, बाय बस चलात मुंबय म्हळ्यार मुंबय लोकमान्य टिळक टर्मिनल्साचेर थिंग चला। थिंगसान तुमकां ना ट्रेन मेळटली, ती सकाळी 6:30 डेली रन जावपाची आसा ट्रेन, ती मेळटा। तूं नांव घालतलें खंयची ट्रेन ती। ओके, आनी ना जाल्यार एक सपोज लेट बाय मिस्टेक सुद्दां तुमी लेट पावले न्हू, एक 11 ट्रेन वयता गोदान एक्सप्रेस म्हूण, डेली रन जाता ती। आनी एक डेली न्हू, मंडे ट्युजडे संडे मंडे ट्युजडे थर्सडे फ्रायडे अशें कितें तरी। ओके, ती एक रन जाता। तेज नंतर एक पवन एक्सप्रेस म्हणून ट्रेन जाता 11:30, सो ती डेली आसता। सपोज तुमी हिंगसान गेली सांजचे वयलें जाल्यार तुमी मुंबय सपोज दुसऱ्या सकाळी 10 पावली, हांव अशें मानून चलता। ओके, जाल्यार तुमकां ती मेळटली 11:30ची पवन एक्सप्रेस। पवन एक्सप्रेस ना डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शनाचेर वयता, सो तुमकां खंय उठपा अशी गरज ना। ओके, तो प्लॅन तुमकां एग्जांपल घेवन तुमकां समजयता। ओके, सॅटर्डे एग्जांपल घेता हांव। सॅटर्डे सपोज सांजचे वेळी गेलीं हिंग साकून, संडे तुमी पावतलीं मुंबय साकून 11 ट्रेन घेतल्यार मागीर दुसरे दिसा तुमी कितें मंडे पावतलीं प्रयागराज पावतलीं 8:30 अशीं। मंडे 8:30 पावतलीं तुमी प्रयागराज। सपोज त्या दिसा तुमी त्रिवेणी संगमार डुबकी घेतली,
त्याच दिसा आनी कांय पळोवपा नाका न्हू जाल्यार त्याच दिसा तुमच्यांनी येवपा जाता। रातची परत ती पवन एक्सप्रेस येता रातची 3:30 प्रयाग चौकी स्टेशना वयल्यान न्हू प्रयाग जंक्शनांतल्यान सुट्टा। ओके, आनी तुमी मागीर थिंगसाकून मुंबय येवपाची, मुंबयसान गोवा येवपाची। ओके, हो प्लॅन ऑफिस वाल्यान। आनी सपोज जी कोण तांकां वचपाक जाय आनी तांकां खुबशे हॉलिडेज आसा जाल्यार तुमी कितें करपाक शकता, गोवा सावन वास्को पटना एक ट्रेन वयता। ओके, ओन्ली वेनसडे वयता। सो त्या ट्रेनीचेर तुमी बसून प्रयागराज चौकी रेल्वे स्टेशनार वयता ती, प्रयागराज जंक्शनाचेर वचना। ओके, प्रयागराज चौकी साकून देंवतली आनी थिंगसान बाय बस या फिर बाय बायक बी आसता थिंगा, थिंगसाकून तुमी कितें करतली, त्रिवेणी संगमाचेर वयतली। ट्रेन खूब लेट पावता, 2 दीस काडटा पावोवपाक प्रयागराज चौकी म्हळ्यार। ते तुमचे कडेन टायम आसा न्हू, सो सुशेगाद असो मेळटा तेजे गेल्यार। ओके, तसान बेगीन येवपा जाय न्हू जाल्यार मुंबय सान घेवपाक शकता तुमी, जशें हांवें तुमकां सांगलें पवन एक्सप्रेस, तो प्लॅन यूज करपाक शकता तुमी। प्रयागराज टू मुंबय, मुंबय टू गोवा असं करून घेवपाक शकता। ओके, सो ह्यो 2 प्लॅन जाले। आतां तुमकां ट्रान्सपोर्ट सांगलो। ओके, जाल्यार तुमी जातली कॉस्ट कितें काय म्हण। आतां सद्या आमगे दोगांली येवपा वचपा ट्रेनीची टिकेट ना 4000 जाल्ली। ओके, टोटल मेळून, बिकॉज आमी काडलेली जनरल, आमी सगळी कडेन जनरल काडून गेलेली। दॅट डिपेंड्स, तुमी स्लिपर काडटा तुमगे चड जातली आनीक AC काडटा जाल्यार तेजेचेर चड जातली। थर्ड क्वेश्चन तुमगे आसतलो की प्रयागराज जंक्शन साकून त्रिवेणी संगम कितले किलोमिटर आसा? अप्रॉक्सिमेटली 6 किलोमिटर्स आसा, पूण तेंच्यांनी आतां क्राउड जाता म्हणना घुंवून व्हरताय ते। ओके, सो दॅट थिंग क्राउड मातसो लेट पावपा जाय म्हणून, सो ते चलता ना 8 किलोमिटर टू 10 किलोमिटर जाता। ओके, सेम 11 किलोमिटर नाल्यार 12 किलोमिटर तुमकां चलत येवपा पडटले। ओके, सपोज तुमचे कडेन 24 किलोमिटर 25 किलोमिटर चलत वचपाची क्षमता आसा न्हू जाल्यार तुमी प्रयागराज वचपाची चिंतात। ओके, तर आतां म्हणटली क्राउड थिंग केन्ना आसता, आतां आमी पयर गेले तेन्ना शाही स्थान आसलेलें, सो तेन्ना क्राउड आसलेलो। तेन्ना महाकुंभा गेल्यार बरें, शाही स्थाना नंतर या शाही स्थाना पयले। ओके, आतां पळय 3 तारखेर शाही स्थान परत आसा बसंत पंचमीचे, 3 तारखेर खूब गर्दी आसतली, पांय दिवपा जागा आसपाना। सो मागीर ते स्टॅम्पीड बी जाता, तुमी आयकलें आसतलें। ओके, गर्द्यान कितें जालें ते आनी कितले लोक मेले ते, आतां हेजे बद्दल उलयन बी। नंतर सेकेंड आनी एक स्थान आहा पळय ते 15 तारखेर आनी लास्ट स्थान आसा ते 26 फेब्रुवारी आसा। ओके, ज्या दिसा महाशिवरात्री आहा। 3 तारीख टू 15 तारीख जो गॅप टायम आसा खबर आहा, तेन्ना तुमी वचून येवपाक शकता। दॅट इज द बेस्ट टायम। नाजाल्यार 15 दीस जाता 26 जानेवारीच्या गॅपान तेन्ना। ओके, ज्या दिसा शाही स्थान ना त्या दिसा तुमी वचून येयात। आतां नेक्स्ट क्वेश्चन तुमगे असो आसूं शकता की लेडीज बी आसा तांकां कपडे चेंज करपाक बी मेळटा का? हय, तांकां कपडे बी चेंज करपाक मेळटा, वॉशरूम बी थिंगा खुबशे आसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आसपाक शकता की महाकुंभाचे जे अट्रॅक्शन आसता न्हू ते नागा साधूस आसता, म्हळ्यार ते अशे साधूस जे फकत तुमकां कुंभ मेलाक मेळटले, नाजाल्यार कितें केन्नाच मेळचे ना। मागीर ते हिमालया वचून तपस्या करताय। सपोज तुमकां ते पळोवपा जाय न्हू जाल्यार तुमकां सेक्टर नंबर 18 वचपाक पडटलें। मोस्टली ते सेक्टर नंबर 18, सेक्टर नंबर 19, सेक्टर नंबर 20 आसा। ओके, 3 सेक्टरां आसा। आनी जेन्ना तुमी तांकां पळयतली न्हू तेन्ना प्लीज तुमी भिनाकात। ओके, तर तुमी कांय करना, पूण तेंगे जे अटायर आसता न्हू तो मातसो भिवपाचो आसता, तांकां पळोवन भिवपाची गरज ना। ते आमी जशे मनीस आसा तशेंच ते मनीस, पूण जस्ट की ते मातशे स्पिरिच्युअली हाय आसा। ओके, आनी ते तेंगे लायफाचो मोटो आसा बेर मिनिमल थिंग्सान ते आपली लायफ जगताय। ते दिसली म्हणटकीर तुमी कॅमेरा घेवन बी फोटो बी काडनाकात तेंचो, साधना करपाक बसले आसता न्हू ते। सो सपोज तुमकां दिसले ते फ्रेंडली आसा, तुमी वचून उलोवपाक शकता। ते नागा साधूस खंय आसा म्हणटा तुमी, ते आसा अरेल घाटाचेर। ओके, तुमकां त्या घाटाचेर वचपा खातीर तुमी पयले आसतली असली पलटून्स जे ब्रिज केला न्हू ते क्रॉस करपा पडटले। ओके, आतां म्हाका अशें दिसता तुमगे लास्ट आनी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसतलो की आमकां कशें कळटलें हेच त्रिवेणी संगम म्हणून, आनी थिंग कितें बोर्ड मारला आसा काय ना। ओके,
त्या क्वेश्चनाचा आन्सर कितें जेन्ना तुमी एंटर जातले न्हू थिंग अहर कडेन बरयलें आसा संगम 2.2 किलोमीटर अशें करून बरयलें आसा मागीर त्याच वाटेन तुमी गेली न्हू जाल्यार तुमकां अशें दिसतलें नंदी द्वार म्हण ओके समजलें न्हू अशें करून नंदी द्वार म्हण बरयलें आसा त्या नंदी द्वारांतल्यान तुमी भितर सरप भितर सर आनी खंय वचनाकात ओके नंदी द्वार सोदे नंदी द्वारांतल्यान भितर सरात आनी भितर सरले म्हणटकीर भितर सरले म्हणटकीर संगम द्वार म्हण येतलें ओके आनी तितून भितर त्या द्वारांतल्यान भितर सरले म्हणटकीर तुमकां त्रिवेणी संगम मेळटलें आतां म्हणटलें द्वार मात अशें करून हें केलें आसता म्हण दरवाजा सुखात ना ना बेश्टी बरयलें आसा ओके हे तुमकां सगळें ना मागीर ब्लॉगान पळोवपाक मेळटलें आतां कशें गेल्लें कितें तें आतां हे व्हिडिओ बेसिकली कित्याक करता सपोज मागीर ते व्हिडिओ लेट येतले न्हू सो तेजे पयलीं कोण वचपाक सोदता न्हू जाल्यार तेंचे खातीर ह्यो इम्पॉर्टंट व्हिडिओ ओके सपोज तुमकां स्टे करपाक जाय जाल्यार हॉटेलाची रेट बी ना अशें ते आपल्याक मेळटा सांगता 4000 5000 ओके बिकॉज ती सद्याची सिटी आतां डेवलप जाता डेवलप ना थिंग हॉटेल्स बी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ना कंस्ट्रक्शना आसा ओके म्हाजे भशेन ना तुमच्यान कितें करप जालें बिकॉज सगळे लोक वचून त्या घाटाचेर न्हिदलेले ओके सो थिंग न्हिदपाचें ट्राय करनाकात ओके तुमी आयल्यान खंय येवन ना एक पनाक जमखण घालून कितें घालून आसा खबर न्हिदपाक शकता ओके आनी थिंग ना टेंट बी खूब आसाय ते टेंटा वचून तुमी कोणाक रिक्वेस्ट केलो न्हू जाल्यार ती म्हणटली यात आमचे बरोबर न्हिदात अशें बी म्हणटली थिंग लोक खूब फ्रेंडली आसाय तशें करून आनी जेवणा बी पयशे खर्च करपाची गरज ना थिंगा बिकॉज सगळे कडेन तुमकां भंडाराच मेळटले ओके फ्री में जेवण मेळटले तितून सो तुमकां वचपाचें आनीक येवपाचें खर्च पडटलो नेक्स्ट थिंग एक इम्पॉर्टंट थिंग म्हाजे कडल्यान ओके सपोज तुमी लेडीज वचपाक सोदता ना प्लीज वचनाकात तुमच्या वांगडा कोणी एकलो जेंट्स घेवन चलात बिकॉज ते पयला न्हू आतां थिंगा वचून तेजेर तुमकां हांव सजेस्ट करता की तुमी प्लीज वयता आसतना कोण एक जेंट्साक घेवन चलात भावाक नाल्यार हजबंड नाल्यार कोण कजनाक नाल्यार कोण रिलेटिव्ह जो कोण वचपाक सोदता महाकुंभा तेका घेवन चलात सो दॅट तुमी तो सफर आसा खबर तो आसान जातलो आतां तुमकां खबर आसतलें की रेल्वे बी भरून वयतात ओके सो तेन्ना मातशें हेल्प जाता आय थिंक हांवें सगळें इन्फॉर्मेशन तुमकां सांगलें आसतलें प्लॅन बिकॉज वचपा तो ओके सपोज तुमकां कितें क्वेश्चन आसा न्हू जाल्यार प्लीज म्हाका विचारात हांव तुमकां डिटेल सांगतलें आनी जे व्लॉग्स आसा न्हू ते ह्या व्हिडिओ फाटल्यान येतले ओके ह्यो व्हिडिओ आयज शूट करून आतांच हांव अपलोड करता सो दॅट तुमी कोण वचपा जाल्यार वचपाक शकतात ओके वयता आसतना व्हिडिओक लायक करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करून वचात ओके बाय